الحاصل هي بمثابة الدواء الذي يعطيه الطبيب للمريض، فالمريض ربما يأكل الدواء ولا يعلم ما السر في الدواء، لكن الدواء يعلم ما يوجد في المريض. فهذه مجالس البردة ومجالس الذكر هي نور يسري في قلوب أحباب رسول الله. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة. هذه المجالس هي مجالس النور، مجالس الاستمداد من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أحباب رسول الله أن رأينا بأعيننا أن أحباب رسول الله قد اجتمعوا في مكان طاهر في هذه البقعة يحتفلون ويحبون رسول الله. لهذا يقول البصيري: بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. هذا الركن المتين هو صلى الله عليه وسلم، هو صخرة الكونين التي يرتكز عليها أحباب رسول الله. Beliau menerangkan bahwa majelis sholawat burdah seperti ini adalah perumpamaannya seperti obat. Jika di antara kita ada yang sakit, maka salah satu obatnya adalah majelis yang seperti ini. Walaupun mungkin kita baca burdah tapi kita tidak paham apa arti bahasa Arab yang ada di burdah tersebut, tidak apa. Walaupun kita tidak paham apa arti isi burdah, tapi nur itu akan tetap hasil. Cahaya yang diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW akan tetap hasil bagi orang yang mau hadir di majelis-majelis yang seperti ini. Beliau mengumpamakan orang yang hadir majelis burdah seperti ini walaupun tidak paham apa yang ada di dalam burdah, seperti orang yang datang ke dokter. Kemudian dokter itu memberi obat untuk orang yang sakit. Mungkin orang yang sakit tidak paham kenapa saya diberi obat yang seperti ini, tapi walaupun tidak paham, kesehatan tetap akan datang terhadap orang yang tersebut. Para hadirin hadirat hafizakumullah, beliau mengatakan seperti itu juga majelis burdah seperti ini. Majelis burdah adalah seperti obat bagi orang yang mau hadir di dalamnya. Dan ini cocok dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan, zayyinu majalisakum bisolati alaihi, hiasilah majelis-majelis kalian dengan bersolawat kepadaku, karena sesungguhnya bersolawat kepada Nabi adalah merupakan cahaya besok di hari kiamat. Maka dari itu para hadirin, beliau mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah, karena Allah telah mengirim kita sehingga kita bisa hadir di majelis yang seperti ini. Kemudian beliau juga mengingatkan kita makna hadis seperti ini, makna majelis seperti ini, seperti yang ada dalam qasidah burdah, busyra lana ma'syarul islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadim. Seharusnya kita sebagai orang muslim sangat bahagia dengan adanya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau seperti halnya tiang yang kokoh tidak akan jatuh. Dan beliau juga menerangkan tiang yang kokoh dalam agama Islam tidak akan jatuh. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW. لهذا أحباب رسول الله السر كله سر الدين وجوهر الدين ولب الدين هو محبة وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غير المحبة لا ينفع شيء، لا تنفع صلاة ولا ينفع عمل ولا ينفع حج إن لم يكن في قلب المؤمن تعظيم ومحبة رسول الله. يأتي أصحاب رسول الله إلى النبي يسألونه يقولون له: بما سبقنا أبو بكر؟ أنت تعظم من قدر أبي بكر كثيرا، بما سبقنا أبو بكر يا رسول الله؟ هل بصلاة؟ هل بحج؟ هل بصدقة؟ إن كان بالمال أنفقنا، وإن كان بالعبادة عبدنا. فيقول النبي مجيبا ودالا يقول: ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا بكثير عمل، ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه. هذا الشيء الذي وقر في قلبه هو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة التي هي مفتاح كل شيء. لهذا يأتي سيدنا عمر الفاروق، يأتي لما تولى الخلافة جاء إلى زوجة
أبي بكر الصديق السيدة أسماء بنت أميس، قال يا أسماء أخبرينا بما كان يفعل أبو بكر داخل البيت. خارج البيت نحن نراه، فماذا كان يفعل داخل البيت؟ فقالت يا أمير المؤمنين كان يقضي جل وقته مع رسول الله، من صلاة الصبح إلى العشاء كله مع رسول الله. فإذا دخل رسول الله إلى غرف إحدى زوجاته بات أبو بكر يطوف بالدار، لا يذهب لينام، يطوف بالدار حتى إذا خرج رسول الله إلى صلاة الصبح تكون عينه أول ما تقع على سيدنا أبي بكر. فلما أكثر الناس السؤال لماذا أبو بكر لا يرجع إلى داره، رجع سيدنا أبو بكر إلى داره، فتقول زوجته كان يفترش رداءه ويتكئ على ذراعه، فأسمعه يقول آه آه، ثم يقلب ثم يقول آه آه وشوقا. يبيت سيدنا أبو بكر مشتاقا إلى رؤية رسول الله، مشتاقا إلى رؤية النور المحمدي، ثم يقوم فيقول وشوقاه وشوقاه، فأرى الدخان يخرج من فيه، فبكى سيدنا عمر فقال كل شيء يستطيع عمر إلا الدخان. من أين يأتي به عمر؟ دخان الشوق إلى رسول الله. Beliau menerangkan bahwa salah satu intisari dari agama Islam adalah cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, jika kalau kita beribadah haji, sholat, puasa, zakat, tapi tidak dengan mahabbah, maka ibadah itu kurang mantap. Beliau kemudian menceritakan kepada kita semua bagaimana sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia, nomor satu di antara sahabat yang lain. Sehingga para sahabat lain tahu Rasulullah selalu mengedepankan Sayyidina Abu Bakar. Suatu hari Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mendahulukan Sayyidina Abu Bakar? Sahabat yang lain banyak. Apakah karena ibadahnya? Jikalau karena ibadahnya, kami juga ibadah. Jikalau karena jihadnya, kami juga jihad. Tapi mengapa engkau selalu menomorsatukan Sayyidina Abu Bakar? Akhirnya baginda Nabi Muhammad menjawab, innama sabaqakum Abu Bakar bi syai'in waqara fi qalbi. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar menyalip kalian semua karena sesuatu yang ada di hati beliau, yaitu begitu cintanya Sayyidina Abu Bakar terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian para hadirin, beliau menceritakan setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab datang suatu hari ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Dan beliau tanya terhadap istri Sayyidina Abu Bakar untuk ingin tahu kira-kira Sayyidina Abu Bakar ketika di rumah apa yang beliau lakukan. Dan ternyata istri Sayyidina Abu Bakar mengatakan, beliau Abu Bakar As-Siddiq ketika di rumah selalu sibuk rindu terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap waktunya beliau gunakan untuk mengingat-ingat memori ketika bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan istri Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan suaminya Abu Bakar As-Siddiq pernah suatu hari ketika sebelum subuh sampai berjaga. Beliau terus berjaga di depan dan mengitari rumah Nabi. Siapa tahu ketika itu Nabi keluar untuk menjalankan sholat jamaah subuh, maka mata beliau Sayyidina Abu Bakar pertama kali digunakan untuk melihat mata Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, kemudian istri Sayyidina Abu Bakar juga mengatakan Sayyidina Abu Bakar setiap harinya suka mungkin tiduran, tapi dalam tidurannya sering sekali Sayyidina Abu Bakar mengatakan begitu cintanya dan begitu kangennya setiap hari saya dengan baginda Nabi Muhammad. Akhirnya setelah mendengar jawaban-jawaban seperti ini dari istri Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengatakan,
semua perkara mungkin bisa dilakukan oleh Sayyidina Umar, kecuali begitu cintanya Sayyidina Abu Bakar terhadap baginda Nabi. Maka kalau perkara ini sulit bagi kita untuk menyalinnya. لهذا